Okay. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hi Alia, good to see you. Hi, good to see you. Hi guys, hi Donny, hi Rin, Kamiza, Lily, Linda, Liza Kifli. Liza Kifli, my boss lah tu. Madeline, Puan Lydia pun ada. Hai, apa khabar Puan Lydia? Ya, Diana, Asmaria, Alina. Hai, khabar semua. Oh, Puan Eja pun ada. Dia pun my boss juga. CEO kita. Rika, Salamia, dari apa? Kita punya agent dari Ipoh tu pun ada satu street darah dari KL, tapi you can change your name lah kalau you nak ya. Azrul, how are you? Thank you so much. Just now, very good to see you. Memang honor lah nak meet all agent hebat lah tadi ya, macam Aiman semua. Also ya, we have a few others lah. So Daniel nak berucap very short while ni lah. I'll probably take maybe about 40 minutes or less lah kan. Then I don't want to take so much time from Puan Lydia. So because Puan Lydia ada banyak sangat diamonds, information diamonds untuk kita. Yeah. So I cannot wait to listen from Puan Lydia because macam mana yang si Ira cakap tu memang 100% spot on, 100% correct, 100% tepat. Okay, because you are never too young or never too old to learn something new. Look at Puan Lydia. No? I just give one small example lah. Look at Puan Lydia. Semua pun dah tengok testimoni dia kan. Semua dah tengok dia punya foto dari dulu kan. Gelap, skin gelap-gelap, jalan pun bongkok sikit, ada inferiority complex tau. Tapi lama-lama tau, dia mix dengan orang yang berjaya, dia baca sikit, dia dengar motivation punya a lot of motivational talk kan. Dia pun enroll dalam digital marketing sendiri tau. Dia pergi sendiri, dia enroll sendiri. Dia bayar berapa ribu hari tu Puan Lydia ada beritahu. Tapi all this walaupun usia dia bukan not young anymore tapi bukan tua not young tapi not tua. Okay. But she willing to learn. And same with me. Every day I learn. Macam tadi awal-awal bila Ira cakap memang I taking notes, memang I learning from Ira tau. Walaupun Ira younger than us. Walaupun Ira sharing lah dia punya notes, I memang learning, memang spot on. So for that, Ira, well done. Thank you so much. I respect you for that. Yeah, well done. And nak bincang hari ini tentang topik yang I think is the most important topic atas apa-apa topik lah dalam business. You see macam mana yang Ira cakap. Jangan just because kamu nak wang, duit, kamu kerja macam tu. Tapi the thing is not right tau, because you need to have a dream tau. You kena kerja towards your dream, your goal tau. So izinkan Daniel untuk start sharing satu segment screen supaya, hold on, I just want to share my screen supaya I can go through the slides with you ya. From the beginning. Okay. So these are the few topics that kita nak cover dalam kita punya syllabus ya. So bermula dengan the dream. Second is become a core. Apa tu core? Dalam sebuah Apple, ada dia punya tengah kan? Ada dia punya tengah kan? Itulah panggil core of an Apple. Dalam kita punya Earth, kita punya bumi, kat tengah-tengah tu, dia panggil core tau. Dia tengah, right in the center. Core. So core tu sangat-sangat penting dalam satu bisnes tau. Tanpa core yang kuat, kamu akan runtuh. Tak kisah macam mana kuat you ingat you punya foundation yalah, foundation tu lantai je. Tapi core tu right at the bottom, right in the center. Kalau dia tak kuat, kamu akan goyang tau. Ya, angin tiup, kamu akan goyang. So that's what I want everybody to know. Become a core. So apa tu edification and 100% user? Ya. So nanti kita akan bincangkan ni sebab ini sangat-sangat penting dalam hal-hal bisnes kita ya. Because kita bukan plateau tau. Kita punya bisnes sekarang bukan plateau tau. Kalau you tanya Puan Lydia, you akan nampak dia punya bisnes tengah macam tu tau. Going up and going up. Yeah? Hari-hari you nampak sale, hari-hari you nampak bank in, hari-hari you nampak dia post barang. Memang kini bisnes, kini produk tengah di accept oleh pelanggan kita, by our customers. So that's why I want to teach you how you can besarkan your business. That's why kena become a core.
Edification. Edification tu apa? Kita cakap baik tentang orang, baik tentang produk, baik tentang Puan Lydia, baik tentang Ira, baik tentang Alia. Alia is one hard working lady tau. Dia mother of two kan? Alia, mother of two kan? Comel gila baby dia. Comel gila ya. I'm telling you. Macam muka Alia juga lah, comel juga lah. Okay. But I'm telling you seriously. Okay. I cannot say enough good things about si Alia ni. All the postings yang kita dapat ni semua dari Alia tau. All the postings dia tengah work dalam TikTok, dia tengah buat all the kita punya fonts and all, day and night tau. Malam-malam pun dia jaga. Saya boleh buat meeting dengan Puan Eja, dengan Puan Lydia, dengan kita punya satu lagi board of directors Cik Ja. Kita meeting malam-malam 1-2 pagi pun kita text saja, dia orang jawab. Madness tau. So for that, Alia, thank you very much. I respect you. Thank you. You are the core of our business now. Well done. Okay. So the step 3 that kita nak cakap is about prospecting and making a list. Tadi Ira pun ada bincang tentang prospecting kan, macam mana kita boleh bawa masuk orang baru and all that. Making a list pun not so easy tau. Orang cakap easy je, I akan tulis lah. I mean, saya apa? Dalam saya punya phone lah ada beribu-ribu. Ada beribu-ribu dalam phone, tak maknanya you akan call dia tau. So that's why you have to write down. Baru you akan call dia. So all this I teach. Macam mana the approach. Kita boleh set appointment. Set appointment pun ada 7 step tau. Kita jangan, you free nak tengok saya produk lah, ini macam MLM je. Ini macam insurance je. Tak nak lah. No, kita tak nak macam tu. Kita nak professional. Sebab produk kita tu, semua jenis-jenis orang boleh guna. Young, old, man, woman, semua boleh guna. Dark skin, white skin, ada freckles, tak ada freckles, ada jerawat, tak ada jerawat, semua boleh guna. That means kita punya market besar sangat. Yeah? So I want all of you to learn these steps. Of course, number 5, kita akan ajar soon the presentation. So slide presentation tu kita tengah buat. Puan Eja, kita punya CEO tengah prepare new slide. So dalam slide tu dia akan ada macam flip chart tau. Dia ada kita punya company background, siapa group chairman kita, apa background dia, siapa you know, and all that, kita punya hierarchy, then kita punya pencapaian dalam business, dan lepas tu kita produk, then also on the product, apa gunanya produk tu, apa pengiktirafan dapat, apa cert yang kita dapat dari produk ni. So last is the follow up. The follow up sangat penting juga, because kita buat semua kerja ni tapi tak close sale, wasting time. So closing sale is very important. And I will teach you all this in due time lah. So step nombor 1, everything starts with a dream. Semuanya bermula dengan impian anda, tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan, my family lah, Serin. Now kita tak nak official sangat lah. I don't know whether this is being shared online ke, because I said you can share this. And also kita buat recording yang ni. And I will pass the link to you. You can take this, you can read, learn balik, you can do your own videos, you can share to your friends, up to you. I'm going to tell you the truth, okay? I tak nak official lah. I nak cakap terus terang. Everything starts with a dream. Semuanya bermula dengan impian anda. Puan Lydia tak bangun satu pagi cakap, I nak start business dah. Tak ada. Dia slogging tau. Dia kerja keras tau. Dia peluh, nangis, stress, tak tidur malam. Why? Because dia punya dream, dia punya impian kuat sangat sampai dia cakap, I must do it. I must do or die tau. Itulah dream. Dream tu sangat penting dalam bisnes. Setiap insan kena ada dream. I promise you, walaupun I baru kenal Alia, you tell me the truth or not, if I tell you this, Alia, your dream is for your anak-anak. Right or wrong? Betul? You buat apa-apa, your dream, you buat apa-apa dalam kehidupan you kerja kuat ke, you kerja apa ke, is for your anak-anak. Am I right or wrong? Betul? Betul. Simple as that. Because it's a family woman, no? Dia punya impian, dia punya dream, dia punya reason. Anak dia. Sama macam anak I ada penyakit nephrotic syndrome. Dia sakit seumur hidup tau. I jaga dia dari dia 4 tahun
sampai sekarang. Dia 15 tahun. 10 tahun masuk keluar hospital, masuk keluar hospital, masuk keluar hospital, masuk hospital tinggal 2 minggu, keluar hospital mungkin 1-2 bulan, mungkin 2 minggu, masuk hospital lagi 2 minggu. That's my life. 10 years. So my dream is for my sons. It's for my family, my daughter, my family, my wife, my parents, yeah. So everything yang I buat sekarang impian saya. Saya tak kisah saya jual tafufa pun saya tak kisah. Itu pun impian saya nak buat bisnes saja. Yeah. That's why my idol, my mentor sekarang Wan Lydia tau. My mentor. I just love being with her. I just love listening to her. I just love dia punya aura tau sekarang. Walaupun saya businessman, walaupun saya pengacara, I mean I'm a speaker, I'm a trainer, but I learned so much within this short time I spent with Puan Lydia though. That's why for that Puan Lydia, you have my applause. Thank you so much Puan Lydia. Really respect. Okay, sekarang saya nak tanya semua kat sini, semua I boleh nampak tau video kat tepi ni ya, I boleh nampak. If time and money was not an issue, what would you like to have, do, become, give to, or learn? Kalau masa bukan masalah untuk anda, wang bukan masalah untuk anda, apakah yang anda ingin membeli? Ya, ingin membeli untuk anda sendiri atau keluarga anda. Untuk membuat, kalau wang bukan masalah, kalau masa bukan masalah, tuan-tuan puan-puan nak buat apa? Nak panjat Gunung Everest? Nak pergi ke Afrika? Nak buat apa? Nak jadi apa? Nak jadi teacher? Trainer? Nak jadi, I don't know, nak jadi ustaz full time macam Ustaz Abid Liu. Mana tahu? Kan? You can become anything. You can become professor, can become engineer. You can become a teacher. Yeah? You want to give to siapa? You nak sedekah kat siapa? Nanti bila banyak duit. Yeah? So one of philosophy in life of Puan Lydia, sedekah equals income tau. Sebanyak mana yang sedekah, itulah sebanyak mana yang you kan terima. That's why I respect this woman so much. I respect her so much. Yeah. So if time and money was not an issue, kamu nak apa? Kamu nak buat apa? Kamu nak pergi mana? Tuan-tuan puan-puan, fikirkan. Because this one akan motivate kamu tau. Akan motivate anda bila klien anda cakap, produk ni tak sesuai untuk kulit I. Oh dah. Apa tak sesuai? Orang kaya-kaya pun gunalah. Ya. Jangan cakap tak sesuai, semua sesuai punya. I boleh pastikanlah kita punya produk berkualiti. Okay, ada KKM, halal. So why you takut? Ya. Tapi orang cakap, I takutlah orang cakap no. No tu apa? Dia akan, these no people, orang cakap no, dia dream stealer tau. Dia akan curi impian anda tau. Macam impian saya untuk adakan satu trust fund tau. Banyak sangat duit lah untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Saya tahu, saya bukan muda lagi tau. Tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik kat sini pun sama juga ya. Okay, those yang ada anak, our life goal lah sekarang is to provide for kita punya second generation. Macam Alia dia muda lagi lah, okey lah, hot lagi lah, okey kan. Tapi I'm very sure dia punya life goal sekarang untuk provide untuk anak dia. I'm very sure of this. That's why dia kerja kuat sangat. That's why I have a lot of respect. So tanya diri sendiri, kalau masa bukan masalah untuk anda, because some people got a lot of money tapi tak ada time. Some people like me got a lot of time, tak ada money, macam mana? Kan? So kita kena ada balance, time and money. Ya. So kalau time and money bukan masalah untuk anda, apakah yang kamu nak dalam kehidupan ini sekarang? Fikirkan dulu. Mungkin untuk travel. I suka sangat travel. Ini Santorini. I love to travel. You know, few years ago, dalam saya punya training lah, kita diajar untuk tulis kita punya dream lah dalam buku tau. Dream book, dia panggil dream book. Dan setiap bulan kita kena baca buku tu
supaya ingat balik kenapa kita buat kerja ini. Kenapa? Jangan biar orang cakap, you tak boleh lah, you handsome pun tak, duit pun tak ada, apalah. Kita biar macam ni keluar ni. Sebab I pegang kepada buku I, dream book I. Dalam dream book I tulis I nak pergi ke Sydney Opera House. Alhamdulillah, I bawa isteri I pergi Sydney Opera House. Dalam dream book I cakap I nak travel. Luxury, I nak travel. Best punya, easy punya. Alhamdulillah, syukur pada Allah, I travel. A380, yang kapal terbang yang paling besar di dunia, A380. Yang ada double decker punya tu. I bawa isteri I pergi. I nak pergi ke tempat yang aneh-aneh tau. Weird, orang tak suka pergi, I pergi. I pergi ke Johannesburg. Sana ada harimau, ada lion, tiger, macam-macam lah wild animal. Okay? I pergi ke Cape Town, Tabletop Mountain. Beautiful. Tuan-tuan, itulah satu keajaiban tau, yang Allah berikan kat kita tau. You have to go see this. I went to Mongolia. Siapa nak pergi Mongolia? Mongolia tu dekat dengan Gobi Desert tau. Mongolia, apa ada tu? Atas China kat sini, Mongolia kat sini. Apa ada? Banyak lagi tu. History of the world lah. Start dengan Mongolia tau. Kebaikan. Conquer China dulu. So the history of the world tau. Dari sana juga. So I nak pergi tempat macam ni. So I went there. I went to a few places. I went to Australia, I went to Indonesia, I went to a few places in Indonesia. One of the place I pergi kat Indonesia panggil Gorontalo. Gorontalo. Ya, itu di Sumatera. Ya. Gorontalo tu bandarnya kecil je. Kenapa I pergi sana? I pergi sana untuk buat bisnes lah. Tapi masa I holiday, I pergi tepi pantai, I berenang dengan apa tau? Ikan paus. I berenang dengan ikan paus. Ikan paus tepi I. Besar. Dia pernah mulut saja boleh masukkan saya satu badan. So, what is your dream? My dream is travel. Travel my loved ones. Itu semua tercatat. Sorry, my bahasa Malaysia, I dah fail lah BM kat sekolah. Ya. SPM pun dah fail lah. Ya. So, I cakap lah, kalau tersasul, tercakap salah, I minta maaf. Ya. But I wrote down dalam saya punya dream book. I nak pergi tempat-tempat ni. Alhamdulillah, tercapai. Why? Because kalau you tak write dalam your dream book, ini angan-angan saja. Angan-angan, oh, I nak inilah, oh, I nak inilah. Tapi, siang-siang, lari dia. Kena tulis, please. Some people like to travel. Some people don't like to travel. Mereka nak invest dalam rumah. Siapa tak suka rumah ni? Pagi-pagi, keluar turun tangga, pergi berenang. Kalau Ira, confirm dia berenang pagi, tak mandi punya. Confirm dia tahu. Dia pergi office pun macam tu. Kalau tinggal rumah macam ni, macam mana? Serius. Siapa tak suka rumah macam ni? Everybody like. Apa kata kalau rumah ni satu hari boleh jadi milik anda? Macam mana? And now this house was built for people. Dia tak cakap bukan untuk you. You ada duit, you belilah. You ada duit, you beli. Okay? Some people like house. Some people like cars. I'm also a car lover. Oh, tengok tu. Lidah ni anak kasih 2 thumbs up nampak Bugatti ni. I love cars. Oh my God. Saya punya impian lah. Bukan banyak lah. I nak 1 or 2 cars lah. And one of the cars yang I dalam impian saya, yang selalu dalam impian saya, is the car that Puan Lydia tengah bawa sekarang, yang Merc tu. I love Merc. Okay. One of my other car was a CLK, Mercedes CLK, 2 pintu, coupe. Dia turun tingkap, pintu aja ada. Oh my God, beautiful car. You macam mana lama punya kereta, antique punya vintage punya kereta, orang nampak pun orang kat traffic light dia stop tau. Hijau pun ada tengah tengok your car tau. Wah, bestnya. I love cars. What about you? Kenapa kita ni dibina untuk orang? Bukan orang luar biasa, orang biasa. Tapi bank account luar biasa lah. So, apa kata kalau kita aim target kita buat 50,000, 100,000, kuat lah. Kita boleh tak? Itu sakit. My old company, dalam
3 bulan pun I dah 5 figures. My first month I 5 figure. Close to my third or fourth month, I dah 6 figure dah. Some of my friends lah, first month, second month dah 6 figure dah. 100 or 1,000 one month. So jangan cakap mustahil, tuan-tuan puan-puan. My family kat sini. InsyaAllah, ya, kita pegang pada hukum duit tau. Doa, ya, usaha. Jangan lupa usaha, ya. Istiqomah dan tawakal. Kita buat sahaja. Macam mana yang Ira cakap tadi, buat. Kita buat je. You see kapal kat laut. Okay? Dia tak boleh turn left, turn right tau. Kalau dia bergerak, baru dia boleh pusing-pusing left and right. Sama macam kereta kita. Kalau kereta kita static, kita tak boleh pusing kiri kanan. Saya boleh pusing. Tapi masa kita gerak, kita boleh pusing. Kita boleh belok kiri, belok kanan. So that's why, ini analogi dalam bisnes tau. You kena gerak. Tak kisah you gerak jalan salah pun. Asal you gerak, kita boleh betulkan. Tapi kalau you tak gerak, langsung tak boleh betulkan. Yeah? So let's focus here and let's do something about this, okay? What's the next dream yang kita ada? Ini is one my hot button pun, education. I cakap terus terang tuan-tuan puan-puan, I SPM kantoi. I memang kantoi SPM. I memang budak nakal lah. Orang pergi belajar, I pergi main snooker. Masa tu lah main snooker. Masa BM Bahasa Malaysia paper, kita ponteng tau. Bukan ambil paper tu, kita ponteng pergi main snooker. Confirm kantoi lah, habis. So masa I habis sekolah, I pergi kat college. Sebab uncle I, keluarga I tak ada duit ni lah. So uncle I yang sponsor lah. Cakap, you kena masuk technical college. Kena juga, dia sponsor. So I masuk lah. So sama ada I masuk technical college atau I masuk polis atau askar. Sebab kena disiplinkan I memang nakal punya budak last time, okay? So, masa I masuk technical college, I masuk kat one engineering college tau. So, masa tu, dalam saya punya kelas, ada maybe about 30 people. Ada puluh-puluh kelas lah. Yeah? So, I ingat tau, kalau saya graduate masa tu, ada ribuan tau. Orang yang lebih pandai, orang yang lebih terror dari kita, cepat dari kita, handsome dari kita, good looking ke apa ke. So mereka punya peluang lagi tinggi dari saya kalau walaupun saya graduate sama dengan dia. So apa saya buat? So masa saya ambil risiko saya keluar dari college, saya belajar malam, kelas malam. So saya kerja pagi. So ini memberikan saya dari sini saya boleh naik lagi tinggi dari dia sebab saya ada experience dan saya ada kertas. So sebelum saya graduate dari college dengan diploma engineering, saya dah jadi full engineer tau dengan satu company Jepun. Company Jepun tu ada 5,000 engineer. Saya yang paling muda, sebelum 21 tahun, saya dah jadi full time engineer, full engineer dekat kilang dia. Ya. Walaupun saya belum lagi graduate tau. Tapi because saya punya pengalaman kerja dah cukup dengan saya punya engineering background. So ini studies sangat penting untuk saya untuk Daniel sebab Daniel nak belajar sebab SPM kantoi. Saya rasa macam kurang dah. Ya. So that's why kalau saya nak belajar, apa lagi dengan anak-anak Daniel dah nak pergi universiti. Ya, universiti ingat murah ke? Nak belajar medicine kira 1 juta ringgit tu. Ya, nak dapat dari mana kan? Rompak bank pun tak pasti dapat 1 juta tu. Ya. Dan Daniel pun ramai anak ya. So how? That's why this is my dream tau. Kerja keras dalam satu bisnes, binakan bisnes tu supaya bisnes tu boleh bayar untuk education anak-anak Daniel. Yeah. And I'm sure this is some of your dream also because education sangat mahal. Ini kesukaan Daniel. Ya, sebab ini orang panggil Daniel apa tau? Mata duitan. I tak kisahlah orang panggil mata duitan ke apa. But this is my dream. Siapa tak suka RM? Siapa tak suka? Sila angkat tangan. Kan? Come on lah. Let's be honest. This is a very materialistic world. You tak ada duit, you sakit pun rasa macam mau mati. You tak ada duit,
Malam bila ada aircon pun you tak boleh tidur. You tak ada duit, macam-macam you tension tau. You stress, hari-hari you stress. Kereta you bawa pun nanti Allah Akbar, nak isi petrol, nak bayar tol, nak bayar road tax, nak bayar insurans. Allah, kena paku kat tayar pun. Macam mana kalau I biarkan paku tu? Kan? That's why bukan saja saya materialistik tau. Satu dunia materialistik. Saya tak nak wang orang tau. Orang nak wang saya tau. Yalah. Dia nak saya bayar sewa, bayar bil, bayar makanan. Kan? So, ini keperluan hidup tau. Bukan kita tamak tau. Ya? Bukan kita tamak. Tapi this is my dream. To have enough money that kita tak perlu fikir tentang money. Kita walk in a shop, tak payah check wallet cukup ke? Then kita beli. Kan? I'm sure some of you feel like, Daniel pun sama. Loh. Sometimes I nak beli barang, I check my wallet. Okay, cukup. Nah, beli. I don't want that feeling anymore tau. Anymore, I don't want. Kan? So, saya sangat penting untuk kita ada impian untuk membuat banyak duit. Bukan saja untuk kita tau. Untuk keluarga yang tersayang. Alright? And keluarga tersayang. Siapa impian dia? Keluarga tersayang. Siapa yang belum kahwin, mungkin impiannya nak kahwin lah. Kan? Tapi siapa yang dah kahwin, jangan impi nak kahwin lagi lah. Okay. So, actually, this keluarga punya portrait ni sangat penting untuk Daniel juga. Pegang tangan keluarga yang tersayang, tengok sunset. Kat mana pun tak kisah tau. Ya? Kita kat padang bola kat belakang ni pun tak kisah. Asal dengan keluarga. Because kita kerja kuat sangat dari pagi sampai petang. Dan baru kita balik ke rumah. Bos kasih kerja banyak ni, kita bawa balik rumah, kita buat kerja dan lepas tu kita kemas rumah, masak untuk keluarga, dah. Time tidur. Bangun pagi buat lagi. Berapa lama kita nak buat macam tu? Berapa lama? Sampai kita sakit tenat, sampai heart attack, sampai diabetes. Kan? So kena ingat tau. Apa kata kalau you kerja sama kuat kat office you kerja dalam bisnes ni. You jadi bos sendiri. Puan Lydia tu bukan bos kita. Dia rakan yang ada tau. Partner. Dia panggil smart partner. She will back us up tau. Dia ibarat satu kapal besar. Kapal di laut. Cruiser. Kapal laut yang besar. Serene Beauty ni. Paling besar. Kita semua kru-kru ni tau. Kat dalam ni. Bila laut, air pasang, kapal naik. Kita semua naik sekali. Family Serene, I want you to understand this. Kita satu family kat sini tau. You ada problem, you cakap dengan kita. Kita pegang tangan, kita kerjasama. Kita tolong menolong. Because I believe one thing tau. I pun pandai tengok orang punya tau. And I'm sure all of you also same tau. Bila you tengok Puan Lydia, apalah konsep? What do you think of Puan Lydia? Tamak? Nope. Besar hati? Yes. Caring? Definitely. Sedekah banyak? Of course. Do you know how much is sedekah? I tell you pun kita terkejut lah nanti. And she is an amazing woman. I have so much respect for her. That's why I'm so lucky kita dalam kapal besar ni tau. Supaya kita dalam perlindungan lah kapal ni. Kapten dia, Kapten Lydia. Dia kapal ni. Ya. So kita semua kru-kru dalam kapal ni. Jangan abaikan kapal ni. Jangan tinggalkan kapal ni. Okay? Kita take care kapal ni. Kapal ni akan bawa kita menghala ke impian kita. Apa saja yang you impikan. Okay? InsyaAllah. So, what's all this dream about? Dream and goals. Kita ambil action. Lepas kita ambil action, then kita capai sukses. Apa sukses? Orang cakap, sukses bawa kereta besar, rumah besar, jam mahal, baju cantik. Nope. Salah. Konsep sukses
under Puan Lydia punya mindset lah, konsep sukses lah, and also our mindset lah, okay, is kalau dia kaya, you pun kena kaya tau. Kalau dia berjaya, you pun kena berjaya. Kalau tak, Puan Lydia sudah gagal. Dia nak semua kita berjaya tau. Sampai dia tak tidur malam, dia fikir cara dia planning dengan Puan Eja, dengan Daniel, dengan kita punya team semua, macam mana kita boleh buat supaya semua orang berjaya dalam bisnes kita. So dreams and goals, kena ada deadline tau, kena ada hari tarik bila kita nak capai. Kalau tak, dia macam angan-angan je lah. Oh saya nak kereta besar, oh saya nak rumah besar. Bila lah, insyaAllah bila lah. Nope. Doesn't work that way. I give you example lah. Saya nak BM F30. Saya punya kereta yang aja sini lah, yang paling lah. F30. Dalam saya punya life lah, saya memang nak bawa kereta F30 yang is the diesel 320D is the diesel. So powerful lah dalam kereta tu. Bila I buat U-turn, bila I ambil kereta tu masa tu, I ambil kat SS2 tau. SS3, sorry. Ada satu Shell kan, letak petrol. Dan I keluar, I nak buat U-turn tau. Kereta tu power sangat. Daniel tak bawa kereta memang power performance car macam tu. Sampai kereta tu skidding tau. Cik, macam tu. Allahu Akbar. Apa ni? Power sangat kereta tu. Ya, so that's why I want you to have a dream tau. Macam Daniel punya dream, saya dah tulis. Dalam berapa bulan saya nak kereta ni. Dalam berapa bulan saya nak kereta ni. You tulis untuk you. Mungkin bukan BMW. Mungkin Vios. Mungkin X5. Mungkin X50. Yang Pro 2 tu cantik tu. Kereta tu. Ya. So, put a date. Letak, tarik ke atas you punya dream. You punya impian. Then kita buat satu action. Satu live action. So, action tu, jumpalah Puan Lydia. Jumpalah Daniel, jumpalah Puan Eja. Kita online aja dalam grup tu. Call. Kita akan rancang satu strategi sales and marketing personally for you. Setiap agent ada dia punya power. Setiap agent. Aiman ada power dia. Azrul ada power dia sendiri. Nat ada power dia sendiri. Semua. Irin ada power dia sendiri. Tapi mereka berlainan. So kita kena fokus satu demi satu, baru kita boleh tolong. So that's why apa yang Daniel nak, tulis apakah impian kita, tulis satu tarik kat situ. Then jumpa dengan Puan Lydia, call Puan Lydia, cakap, Puan Lydia kita buat video call boleh? Buat. Okay. Then kita jumpa, kita buatlah satu strategi marketing untuk you. Mana tahu kita boleh tolong betul-betul you boom gila, 5 figure terus next month. Macam mana? Ya. Okay. Inilah goals dia. Ini saya akan capture ni, saya akan hantar dalam grup kita. Saya nak setiap tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan kat sini, family kita kat Serin, I nak you isi sendiri. Tahun ini 2021. I nak you tulis umur you kat bawah sana. Silakan tulis umur you kat bawah sana. Then you tengok belakang sana 2031, 10 tahun. Orang ingat Allah 10 tahun cepat sangat, ambil jauh sangatlah. Kita mana tahu 10 tahun boleh jadi apa. Ingat tak you masa you 10 tahun dulu? Tak kisahlah you umur berapa, 30 ke, 20 ke, maybe you 40 years old ke sekarang. Tapi 10 years ago, you were 10 years younger. Cepat sangat tau. Kalau you tak buat planning sekarang, bila nak buat planning? Kalau you tak set your goal sekarang, bila you nak set your goal? Tak kisah kalau you 50 years old. 50 years old, 10 years more, baru 60 years old. You got so many more years to go. Yeah, I want everybody to write down your age at 21. Lepas tu kira tambah 10 tahun, 2031 you berapa umur? Lepas tu isteri atau suami you berapa umur dia sekarang? Lepas kat 2031 berapa umur dia? Anak-anak you
Berapa umur sekarang? Macam Alia, I tahu yang Alia punya anak 1 year old berapa 2 years old berapa? 2 years old yang paling kecil. 2 years old kan? 3 years old. 3 years old lah, Alia. 10 years more, 13 years old. Pening Alia nanti. Dia main hari-hari main TikTok lah. Ini ni ada cerita ni lah. Ada boys nak bully ke. Boys nak bully actually nak tackle lah tu kan. So Alia kena check tau. Macam Puan Lydia punya anak tu. Yang comel-comel tu. Tunggu Puan Lydia. 10 years more. Botak nanti. Habis you. Tension. So I want you all to write your age now. Your children's age. Your husband and wife age. And then 10 years later. And then berapa income you ada sekarang. And 10 years later. Apalah target yang kamu nak. Apa target yang kamu nak. What is the goal? Kan? Recurring income. Recurring income datang dari rental. Mungkin you nak beli satu rumah, dapat collect rental je. Atau mungkin you ada kereta, banyak-banyak you nak sewakan. Recurring income. Atau you beli share, you beli Bitcoin. Macam-macam you invest macam, then you ada recurring income. Up to you. Ya. So, adakah anda sudah tulis goals anda? Penting lah kalau tak tulis. So, what does it take to start? Apa yang kita perlukan untuk bermula dalam bisnes ni? Bisnes ni adalah macam Lego tau. Tuan-tuan puan-puan tahu kan apa Lego? Lego tu kalau sekeping macam ni kecil je. Tapi kalau bil boleh buat rumah tau. Boleh buat model kereta, boleh buat robot. So inilah kita punya habit. Hari-hari punya habit. Small habit building blocks, small basic building block with compounding effect. Compounding effect tu apa tau? Dia macam interest tau, bunga kat bank atau bunga dengan alung tau. Tak alung tau. You pinjam RM10, dia cakap, tak apa, 10% aja, tapi 10% every month tau. By the end of the month dia bukan saja 100% tau. Dia 1000% tau. Sebab dia compound tau. Compound atas ni. So, Daniel nak recommend satu buku dia panggil Slight Edge. The Slight Edge. Dia ni dari Jeff Olson tau. Dia explain step by step apalah building block yang diperlukan. Apakah building blocks yang diperlukan dalam bisnes kita. Ini habit yang positif. Setiap hari tiap-tiap hari kita buat satu benda yang kecil je, positif je. Esok kita buat lagi positif. Esok kita buat lagi positif. Esok kita buat lagi positif. Positif. Lama-lama semua jadi positif tau. Sama macam rokok. First time orang yang tak rokok first time dia kasih juga pam. Tak nak. Last. Boleh pakai sendiri. Itu habit yang salah. Apa kata kalau kita belajar habit yang betul? So, ada banyak sangat habit yang betul dalam bisnes kita lah. So, kita kena belajar step by step. Apa yang perlu dalam bisnes kita? Apa yang kita nak buat? So all this kita akan ajar dalam kita punya series tutorial lah. Every week kita ada satu tutorial. Dan saya ada satu surprise. Okay. Kita kan ada challenge kan, Puan Lydia, yang kita punya challenge untuk 1000 PV. Start masa raya kalau tak salah kan. So Daniel tengah tengok kita punya group. Okay. Kalau tak salah, yang dah cross the line is si Erin dari Ipoh. So congratulations Erin dari Ipoh. Thank you very much. Well done. Yeah, Erin Ipoh. Gila. Alright. Very close to that. Nat dari Melaka. Not that power. I know Nat will do it. Madeline pun memang gila lah kawan. She's from Klang. Kak Lin pun very close. Siti pun very close. Rohaya dari Shah Alam very close. All these people very close now. So this is my promise to you. Ini bukan Puan Lydia, ini Daniel sendiri. I promise you, I will get you this book kalau you cross the 1000 PV. This book is a limited edition. Sangat susah nak cari. Dia berharga juga. I promise you, I will carikan this book sampai dapat. I will give to the person that cross the line, the 1000 line, 1000 PV line. Yang I tahu, Erin dah dapat. Congratulations, Erin. This book started me on my journey tau. This book ni macam siapa tau? Buku Kiyosaki tau, Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Buku tu change my mindset. Letup, macam what? Kita boleh buat bisnes dari rumah ke? Kita boleh buat bisnes macam orang kaya-kaya ke?
That's what I love about this book tau. Dia boleh tukar pola pemikiran kita. Okay? So, siapa yang cross the line? Siapa yang achieve kita punya target yang 1000 PV tu? Ini Puan Lydia pun tak tahu. Ini dari Daniel personal. Aku carikan buku ni. Kalau hadiahkan kepada target achiever. Thank you. Thank you. Okay, so. Thank you. Okay, how do you get started? Very simple tau. Serene Beauty percaya kepada satu perkara. Be the product of your business. Kalau Puan Lydia tak guna produk dia, skin dia still hitam-hitam, kedut-kedut and all that, you berani ke guna Serene Beauty? Dia saja cakap, oh ini produk very good lah, this product very good lah. Nope. I don't believe so. Kalau I believe, percayalah saya, ramai pun tak believe. Ya. Tapi because Puan Lydia percaya sangat-sangat dengan produk ni, I also believe her. I also tengah guna. Petang tadi, my wife, dah seminggu lah my wife ajak I, please lah, go. I say, PKP lah, macam mana pergi? PKP lah. Kita tangkap polis nanti. Say, pergi juga. Allah, okay lah. Curi-curi lah pergi kat HQ, pergi berita. Saya kata, I pick up stock dari Puan Lydia and I love the product. Saya sendiri gunakan. Anak saya yang ada, because anak saya ada nephrotic syndrome kan. So badan dia akan besar, akan kecil. Besar dan kecil. Dia besar sebab air, takung air. Dan kecil. So dia ada stretch mark tau. Stretch mark dia ada macam pregnant lah. Yang orang bersalin lah. Ada stretch mark. Tapi dia punya stretch mark, lagi dahsyat. Doktor nampak pun nampak macam tiger stripe tau. Dia ada stripe tau. So I beli produk ni untuk anak I juga. Anak perempuan I pula, dia selalu garu kat sini, garu. So ada marking tau. Allah, perempuan tak cantik lah kalau ada marking kan, macam ni kan. So I beli untuk dia. Try, guna. Dan saya percaya sangat dengan produk kita, sampai I tell my wife tau, give to your friends. So my wife pun buat tester yang kecil-kecil kan. Dia beli dari Shopee, yang small container macam ni. Dia transfer kita punya scrub semua, dia transfer lah. Dia hantar dia. Buat semua suka. Kan? Kita open market dulu. Dia buat, tak kisah. So, believe dalam your business ni. Use the products. Kalau you tak use the product, macam mana you nak recommend produk tu? Tuan-tuan, puan-puan. Walaupun you lelaki, you ada kulit. Kan? Ya, walaupun you kulit tebal ke apa, tak kisahlah. Tapi you ada kulit juga. Kan? Tak kisah you cerah ke, gelap ke, apa ke. Guna produk. Then you know how to talk about product. Listen to motivational talk. Saya hari-hari download dari YouTube motivational talk. Sebab dalam kehidupan hari-harian kita, semua negatif saja. Tak percaya? Buka Facebook. Buka news. Cerita baik ke? You cerita sampai you sakit hati tu. Government cakap macam ni, orang curi barang, orang mati accident, kesian orang tak ada makan, kesian orang kena COVID. Semua negatif. Apa kata kalau kita letak positif pula masuk ni? Hari-hari force yourself to listen to motivational talk. Sambil kamu jalan exercise ke, jalan ke kerja ke, or masa bawa kereta ke kerja ke, dengar. Buat apa you dengar Hits FM, Era FM? DJ tu cakap karut je. You dapat berapa banyak duit kalau you dengar dia karut macam tu? Kan? Dengar motivational talk, improve your life, improve your family life. Read a book. Nombor 3, read a book. I believe one thing tau. Knowledge in, knowledge out. Knowledge in, knowledge out. Lama-lama knowledge in knowledge out sini tau. Lama-lama. Dia akan stick punya. That's why I suka sangat bila Ira baca itu motivational punya thing lah, ajar kita lah marketing. I like. I don't care siapa yang bacakan no. Muda ke, tua ke, I tak kisah. English ke, BM ke, I tak kisah. I like it because dalam kehidupan kita hari-hari negatif. That's why I like this. I like this business. Introduce people to the products in your business. You kena introduce produk ni. You tak boleh pamerkan your produk dalam almari tau. Atau dalam shelf kat rumah depan TV. Tak boleh.
Tak jual punya. Satu hari I nak invite Aiman, I nak invite Erin, Nat semua, I nak invite dia sharing tau dengan kita semua. Cara dia buat sales. Macam mana dia boleh push sangat sampai dia hit target tau. Macam mana? Supaya orang-orang yang baru jinak nak belajar bisnes boleh belajar dari dia. Ibarat dia sebagai mentor lah dalam bisnes kita. Sebab kita semua dalam satu kapal yang sama. Tuan-tuan, puan-puan, jangan takut tentang market tau. Market besar. Kita belum penetrate dah Chinese market lagi tau. Semua sekarang Malay market. Ya, Malay produk. Tapi siapa cakap Chinese tak ada kulit ke? Chinese pun ada kulit. Chinese pun ada wang nak beli produk. Asal educate dengan baik. Chinese market pun besar. Kita boleh belajar. So, kita tahu semua market di Malaysia. Lepas tu, kita nak adjust untuk buat international expansion. Kenapa ni dia? Kita bawa bisnes ni luar negara. Best. You punya impian akan tercapai. Apa kata kalau sekarang lah, let's say lah, I just give one example aja lah. Let's say Azrul lah, Azrul nak tak 1,000 agent bawa you? Of course nak. Jangan main-main, of course Azrul nak. 1,000. Dia nak 2,000 lah, bukan 1,000 lah. Apa kata kita ajar Azrul cara untuk prospecting, inviting, lepas tu closing agent. Supaya Azrul jadi upline yang power. Wholesaler pula. Dia dapat diskaun paling tinggi dari Puan Lydia. Oh, gila. 5 figures, 6 figures lah bulan-bulan. That is kita punya goal tau. That is Puan Lydia cakap tau. Bukan kita yang cakap tau. Dia nak semua orang untung. Kalau tak, dia rasa dia tak sukses tau. Okay. So, introduce people to the business, to your products. Step number 4, senang. Repeat aja. Ulang aja. Senang sangat. The one that share the most in this business win. Pemenang dia. I can promise you satu lah. Si Aiman, si Erin, si Nat and all that yang top-top lah tu mereka selalu cakap tentang produk. Mereka selalu share dengan orang je. Mereka tak kedekut. Sure share punya information. Sure share punya produk. That's why mereka top. Kita pupuklah karakter mereka. Ambil lah karakter mereka. Yang winning tu. Habit tu. Yeah? It's very important. Tuan-tuan, puan-puan. So, what is the goal of a system? Kita ada satu sistem tau. Kat Serene Beauty. Senang. Kita photostat aja. Photostat. Sekarang kita dah tahu Erin is a producer. Dia boleh produce sale. Kita tahu Aiman producer. Dia boleh produce sale. Kita tahu Nat memang producer lah. Banyak cakap lah. Kita tahu banyak sangat kat sini. Kita boleh group ni. Producer. So, apa kita dapat? Kita photostat mereka je. Photostat. Copy paste. Kita photostat Puan Lydia je. Copy paste. Kita photostat. Apa-apa ajaran yang Ira berikan. Kita photostat aja. Copy paste. That is the secret of success tau. Kita duplicate sampai kita berjaya. Kita freedom tu apa? Freedom, can you hear me? Yeah. Freedom tu apa? Freedom tu bila tuan-tuan puan-puan ada banyak wang, ada banyak masa. That is freedom of real freedom. Some people banyak sangat wang tapi dia tak ada masa. Dia tak ada masa untuk keluarga dia. Dia tak ada masa untuk Allah, untuk Tuhan dia. Dia tak ada masa untuk apa-apa yang dia buat, yang kesukaan dia. Dia kerja je, nak cari wang je. Tapi ada juga orang yang tak ada wang, tapi banyak sangat masa. Dia tak free lagi. Ini pun tak free lagi. So, kita kena balance. Sebab balance. Bila kita balance, ada wang, ada masa, kita freedom. Itulah kita nak capai. So, macam mana kita nak capai freedom? Kita duplicate je lah. Dalam bisnes ni. Kita duplicate je. Photostat. Copy, paste. Itulah sistem kita ya. Yeah? Next slide. Very simple. Kita dah nak habis. I don't want to take too much time of Puan Lydia. Lepas ni Puan Lydia akan bincang sikit lah ya. From our thing. So, apa yang kamu perlukan? Master the basic. Get back to basic. Kalau you ingat sales you tak jalan, get back to basic. Fikir, kenapa bisnes saya tak jalan? Tolonglah, please.
tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan family kita kat Serin, please call Daniel, call Puan Lydia. Kalau you boleh dapat Puan Eja pun lagi terror. Puan Eja tu mental tu, cakap ni dia project, memang champion. Dia behind the scene punya lah. Dia behind the scene punya orang. Tapi I have a lot of respect for Puan Eja because dia punya contact wise lah, contact base lah. Memang out of this world punya lah. So call dia, kita semua dalam your WhatsApp group, dalam WhatsApp group ni. Call. Text us. Cakap, Puan Lydia, saya ada masalah movement produk lah. Macam mana ya? Mungkin Puan Lydia cakap, okay, apa kata kita buat macam ni? Kalau you perlukan digital marketing, I sambung you kat Daniel. Then, I'm actually a digital marketing coach tau. Diiktiraf oleh MDEC. Dan saya pun ada sijil dari lain-lain courses lah, private education yang I pergi. I also give my own talk on digital marketing. So, I can help you. Saya boleh tolong. Saya tolong. Tanpa charge no. Kalau you hire satu digital marketing agent kat luar, minimum 5 figure tau. 5 figure, 5 angka kalau you nak ambilkan tu. Buat semua keluarga Serin kat sini, kita berikan servis ni percuma. Percuma untuk keluarga kita kat sini. Okay? So, thank you very much Puan Lydia for sediakan perkhidmatan ni. Thank you very much. Yeah. Now, learn about your products please. Kita ada produk baru ya yang booster. All this whitening, gunakanlah semua. Yeah. There are some products that Daniel tak boleh gunakan at the moment, but I will try habiskan semua. Yeah. Before the end of the month, I will habiskan semua produk kat Serin ni. Okay. Keep in constant contact with people in your business. Selalu berhubung dengan orang-orang dalam bisnes, tuan-tuan, puan-puan. Hi, how are you? Dah makan ke? Kenapa call? Tak adalah, saja nak check on you lah. You okay ke lah? Okay, bye. Macam tu je. Bonding dulu. Jangan cakap pasal bisnes. Lama-lama tak call, tiba-tiba call, nak beli barang ke? Orang muak apa ni, macam MLM, macam insurans dia orang. Macam nak jual apa, dana apalah tu. Jangan. Have a heart. Hati you kena besar. Lepas hati you besar, baru orang ikut you. Okay? So, keep in constant contact dengan orang-orang dalam bisnes you, dalam your Facebook, dalam your WhatsApp group. Assalamualaikum, nama saya siapa-siapa. Saya tak kenal. I ada kawan saya, dia coach digital marketing, dia nak berikan kelas percuma. Why don't use that? Gunakan nama saya, jual nama saya. Saya nak berikan kelas percuma digital marketing. Ya, saya diiktiraf, saya ada sijil, saya ada buat kelas beli kat Istin Hotel kat PJ. Semua tu I pernah buat. I've spoken to few thousand people at one time on leadership development, semua. All you have to do, jual nama I. Assalamualaikum. Ni apa Azrul lah, lama tak jumpa. Macam mana? Okay. Saya dapat peluang untuk masuk satu kelas percuma tau, percuma. Digital marketing untuk majukan bisnes you. You jual apa? Jus lah. Jus apa? Jus nangka. Jom kita masuk free. Biar dia jumpa I. Saya punya kerja untuk convert dia jadi agent you. Lama-lama dia akan jadi agent you. Saya kerja, saya ajar dia. Semasa saya ajar dia, saya akan edify, saya akan promote you tau. Azrul ni wah, dia punya quality yang power lah. Wah. Dia punya so saya akan tukarlah minda dia untuk ikut you. So itulah kerja saya. Jual saya, please. Okay. Then you kena ada belief lah, kepercayaan kepada bisnes dan ada skill tau. You kena ada skill tau. So use social media also. Social media, the content is king tau. You kena dengar ni perkataan ni. Content is king. Apa yang letak dalam social media, kalau karut, orang ingat social media you karut lah. Kalau nak cantik je, orang ingat social media you cantik sajalah. Tapi kalau content you memang boleh pikat orang, convert kat sale, mantap. Content you. Bukan biasa-biasa That is what kita nak ajar tu. And I'm telling you, please copy apa yang Alia letak dalam kita punya Telegram, download dari Telegram tu, download save dalam your file ke apa ke, share. Kalau you tak faham satu-satu pun, you tak tahu macam mana nak buat copywriting ke, macam mana you nak buat adjust ke apa,
copy paste saja. Apa yang Alia posting, copy paste. Lepas tu letak nombor you kat bawah tu. Itu sahaja. Right? And come to that point, I nak beritahu satu pengumuman official dari company lah, dari Serendipity. Okay. Kita kan ada agent price, ada wholesaler price dan macam-macam kan. Itu benefit untuk kita jadi agent lah, stokis lah untuk Serin kan. So satu keperluan dia untuk mencapai atau mendapat rate tu, commission tu, tolong buat posting lah at least 2 kali sehari. Pagi satu, petang satu atau malam satu, terpulang kepada you. Tapi kalau semua agent kita, semua stokis kita, semua wholesaler kita buat macam tu, boom! Business you yang boom. Sebab you iklan, you guna social media yang cara betul. So I nak, ini memang satu undang-undang baru lah dalam rang undang-undang Serendipity, dalam parlimen Serendipity. Okay? Yang Prime Minister Puan Lydia cakapnya lah. Okay? Kita perlu buat posting sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Then baru kita boleh mendapat commission rate atau apa benefit yang tengah kamu dapat lah. Ya, sambung. Ya, because kita perlukan bantuan tuan-tuan puan-puan, kita perlukan bantuan family kita kat Serin sebab you know about Google kan? Google. Bila you type in Serendipity, macam-macam akan keluar, macam keluar. Macam mana kita nak capai kat top 10, top 5 tu? Very senang tau. Google guna algorithm ni, dia gunakan satu machine lah, satu device dia panggil lah spider network tau, spider. Dia punya intelligence lah, blink of eye punya tau. You blink your eye dia terus ada prosesnya. Very, very accurate, very, very true. It's all about link tau. Kalau ini Google, kalau orang cakap Google, saya nak Serendipity atau saya nak produk kecantikan di tempat dekat, paling dekat. So Google akan carikan tau keyword atau links yang orang dah letak online tau. So siapa yang letak online? Kita semua. Bila you buat posting, Google akan belajar tau dari you. Walaupun you buat posting kat Facebook, walaupun you buat posting kat TikTok, walaupun you buat posting kat IG atau Twitter, tak kisah. Google akan belajar dari itu. Google akan tahu yang Serendipity ni tengah hot. Then Google akan keluarkan, bila you type produk kecantikan nombor 1 di PJ, di Kelana Jaya, Prop Serendipity, baru dia akan keluar. So inilah satu rang undang-undang yang barulah ya. Tak susah nak buat. Dalam sehari posting 2 kali je. Apa nak posting? Posting ambil dari Telegram, copy, paste. Posting kat mana? Tak kisah. Posting kat Facebook ke, IG ke, kat YouTube ke, kat mana-mana, kat TikTok ke, cut paste. You need any help? Please call me. Yeah, I'm inside your chat room dengan you. I promise you, I will help you. Tak kisah. Kalau Daniel tidur, Daniel memang tidur lambat ya. Kalau Daniel dah tidur, pagi-pagi I mesti call me. Okay? So please gunakan kita. Kita ada di we are at your service lah. Yeah? So our job is to service you lah. Yeah? Last slide, work hard, dream big. Puan Lydia punya impian untuk kita semua sukses, berjaya macam dia. Kita ada office besar-besar sendiri ya. Ini bukan Puan Lydia sediakan lah. Sendiri punya office, sendiri punya workers, kita punya ada distribution center sendiri. Tapi Puan Lydia punya kapal besar. Kita semua dalam ni. So dia takkan berjaya selagi tuan-tuan puan-puan, kawan-kawan kita kat sini, family kita kat sini tak berjaya lagi. So itulah impian besar dia. Satu Malaysia lah. Dia nak tolong kalau boleh. Dan kita nak bawa bisnes ni luar negara. Kacing, banyak duit tu. Ya. So tuan-tuan puan-puan, ini Daniel, saya nak ucap sorry, minta maaf kalau tercakap kasar, tercakap salah, tersasul. My lidah pendek lah ya. Okay. Tapi I'm a very passionate man tau. Saya sangat passionate bila come to all this. Because I believe the dream is everything tau. If you have a strong dream, other people punya opinion don't matter tau. Really. If your dream is strong enough, other people opinion
Doesn't matter. I thank you very much for listening to me. I now want to pass the presentation back to Puan Lydia. I nak dengar, I nak belajar dari Puan Lydia. So thank you very much. Assalamualaikum. Take care. Thank you.